शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र अति बहुमूल्य नाम रे निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को पुनर्बार स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम रे आमाने नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य आमे शुणुचु। परमेश्वर आमानकु प्रसंग गुड़िक दौछंती। यह मनुष्यर बल बुद्धि ज्ञान रे कौनसी प्रकार भाव रे यह संभव नुहे। गोटे मेसेज तैयारी करिबा जे केते कष्टकर विषय, मात्र परमेश्वर प्रतिदिन आमानकु नुआ नुआ मेसेज गुड़िक दौछंती। कारण परमेश्वर आपण मानकु प्रेम करूछंती और आपण मानकर जत्न नौछंती से वाक्य द्वारा। प्रिय प्रभुंक लोक माने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल आपणकर चैनल अटे। आउ एही चैनल द्वारा आमे कौनसी व्यक्ति को प्रभावित करिबा पाई आमे चाहुना। टिके दया करी ध्यान देबे। एही चैनल रो कौनसी कार्यक्रम आपण को प्रभावित करिबा निमंते नुहे, आपण मानकु सहाय्य करिबा निमंते आमे करिथाउ। प्रिय माने आपण को जदि प्रभावित करिवार अछि ताहेले एही प्रकार प्रसंग गुड़िक आमे कहिबु, जो प्रसंग गुड़िक आपण मानकु मनोरंजन करिवो, आपण मानकु एहा हसै पारिबो। मात्र आमे आपण मानकु मनोरंजन करिबा निमंते नुहे, आपण मानकु सहाय्य करिबा निमंते। आपण मानकर अनेक प्रश्न थाए, आपण मानकर अनेक प्रकार समस्या थाए, आपण मानकर अनेक प्रकार बंधन थाए, जे प्रकार से सबुरु आपण माने बाहरी पारिबे। एथि निमंते आमे एई चैनल द्वारा प्रसारित एई कार्यक्रम गुड़िक आमे करूछु। आ आमानको चैनल आपण मानकु केबे हेले मध्य कोनसी बलरे कि छलरे कोनसी टंकार डिमांड करिबो नै। एहा आपण माने सुनिश्चित रुहंतु। आमे कौनसी प्रकार भाव रे आमर फोन पे नंबर दबु नहीं कि आमान को क्यूआर कोड आपण मान को पठेबु नहीं जे प्लीज सपोर्ट आवर मिनिस्ट्री। आमे ए प्रकार कौनसी समय रे आमे करिबा पाई चाहुना। कारण आमको सपोर्ट करिबा पाई आमर स्वर्गस्थ परमेश्वर से जीवित अटंती। प्रिय माने प्रभुंकर गौरव हो। आसंतु आजिर प्रसंग निकट को जिबा। आजिर प्रसंगटी एही प्रकार अटे, विवाह एक व्यापार नुहे। आपण मान को निकट रखिबा पाई चाहे विवाह एक व्यापार नुहे, से विषय रे अल्प समय मु कहिबा पाई चाहे। जो समय रे विवाह एक व्यापार नुहे, से समय रे आपण मान को मन भीतर आसुथिबो एहा डाउरी विषय रे, दहेज विषय रे आपण कहिबा पाई जाउचंती। ए विषय रे मु वीडियो तयारी करिछि। मात्र मु डाउरी विषय रे, दहेज विषय रे आपण मान को किछि वर्तमान कहिबा पाई मु चाहे नै। मात्र कहिबा पाई चाहे जे गोटिए झियो जे कि विवाह हेबा निमंते प्रस्तुत होईछि आ जीवन साथी खोजुछि, से केउ प्रकार पुओ को खोजिबो। जो पुओ गोटे सरकारी चाकरी करूथिबो, जो पुओ टंका कमाउथिबो, भलो बिजनेस थिबो, एही प्रकार गोटिए पुओ को से खोजे। झियर डिमांड कोन, मोर स्वामी से अधिक टंका कमाउथिबो, ता पाखरे लग्जरियस कार थिबो, अजस्र टंका थिबो, मु बाहा हेबी, ता पाखकु जीवी, आउ ताहा सहित सुख शांति आराम से मु जीवन यापन करिबी। एहा गोटिए झियर अभिलाष। प्रिय माने सबु झियर अभिलाष बोली मु कहू नाही, मात्र अधिकांश झियो मानकर मनोभाव एहा अटे जे मु कोन करिबी, एही प्रकार स्वामी खोजिबी। सेति पई से माने चिंता टिके करंती जे मु मोर करियर पई मु एते परिश्रम करी, एते पाठ पढ़ी, मु आ एते जॉब करी, टंका कमेबी, एही प्रकार चिंता से छाड़ी से कौन करे, निजको सजाई हुए, निजको से सुंदर देखई हुए। आ तार मनोभाव कौन, मु गोटे बहुत धनी पिला को बाहा हेबी, गोटे चाकरिया पिला को बाहा हेबी, आउ तार टंका तार धन संपत्ति को मु उपभोग करी। आ गोटे पुअर मनोभाव कौन, से गोटे सुंदर स्लिम कंढई परी झियो को से खोजे। से एकानी गोटे झियो खोजे जे गोटे धनी चाकरिया वाला अजस्र संपत्ति थिबो। एही प्रकार पुओ को मु खोजुछि। आ पुओ कौन खोजिबो जे गोटे सुंदरी, बहुत सुंदर देखा जाउथिबो, पतला हेकिना थिबे, तांकर नाक लंबा थिबो, आउ तांकर स्किन द कलर बहुत सफा थिबो। एटा होछि बिजनेस। एही प्रकार बिजनेस बहुत परिमाण रे चलीछि। झियो को दरकार टंका, पुओ को दरकार रूप। एटा आ लोक माने जतले एही प्रकार भाव रे विवाह को से माने मनोभाव रे भर्ती करिसंती,
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କାରଣ ପୁଅ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ତା ସହିତ ରହି ଉପଭୋଗ କରୁଛି, ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦରୀ ମିଳିଗଲା, ତାହେଲେ ଧୀରେ 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 ତାର ମନ ସିଆଡ଼େ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। এইটা হচ্ছে অসুবিধা। বাহা এই প্রকার গোটে বেপার নুহে। আজি আমি ডাউরিকু বেপার কহু দଉଛୁ ଆମେ, ମାତ୍ର এইটা ଯେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଥିବା ପୁଅକୁ ଖୋଜୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଛି। ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଥିବା ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଖୋଜିବା କୌଣସି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଇକିନା ଯିବ, ତାହେଲେ ନିହାତି ତାକୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦରକାର, ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ରହିବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦରକାର। ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ଖୋଜିବା, এইটা ହିଁ ସେମାନେ ଚାହିଁବା, ନାଇଁ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଥିବା ପୁଅ ଦରକାର, ନାଇଁ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଥିବା ଝିଅ ଦରକାର। এইটা ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେପାର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେବେ, ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। এইଟାକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପାଖରେ ବସି, ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ପାଖରେ ଯାଇ ନିଜକୁ କେବଳ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ସେମାନେ ଲାଗିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କର କ'ଣ, ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ ଟଙ୍କା କମେଇବି, ଆଉ ମୁଁ ଟଙ୍କା କମେଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି। এই ପ୍ରକାର ବାହାଘର ଏହା ନୁହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ। କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ତିଆରି କଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆଦମକୁ ଟଙ୍କା କମେଇବା ନିମନ୍ତେ ଯା ବୋଲିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଯଦି ଆମେ ବାହା ହେଉଛୁ, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆମେ ବାହା ହେଉଛୁ, ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ କେତିକି ପ୍ରେମ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତା ଜୀବନରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, এইটা ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ମାଥ୍ୟୁ 22 ଅଧ୍ୟାୟ, ଏହାର 36 ପଦ ପଢ଼ିବା। ହେ ଗୁରୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଷ୍ଠ? କେଉଁ ଆଜ୍ଞା? ଟଙ୍କା କମେଇବା, ବାହା ହେବା, ଘର ସଂସାର କରିବା, এই ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେଉଁ ଆଜ୍ଞା? ଲେଖାଗଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। এইଟା ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆଦମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କୁ ଜବ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ, କି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଦେଲେ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଲେ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାଟା ପ୍ରଥମେ ଶିଖେଇଲେ। ଝିଅ ହଉ କି ପୁଅ ହଉ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମେ ବିବାହ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବାଛୁଛୁ, ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ଲାଗେ। ଏସବୁ ଯାକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମାନିବା ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା କମାଉଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ, ନାଇଁ ମୋ ତୁମକୁ ମୁଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଝିଅକୁ ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କହିବ ନାହିଁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଆଉ 2 ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ପୁଅକୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଝିଅକୁ ଯଦି ଆମେ ବିବାହ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ରହିବ, ମାତ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦେବେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିବାହକୁ ଗୋଟେ ବେପାର କରିଛନ୍ତି, ତୁ ଟଙ୍କା ଦେ, ମୁଁ ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେବି, এই ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ବେପାର କରିଛନ୍ତି, এই ପ୍ରକାର ବେପାରରୁ ଆମକୁ ବାହାରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ବାହାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବିବାହର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଆଦମକୁ ତିଆରି କଲେ, ଆଦମକୁ 6ଠ ନମ୍ବର ଦିନରେ ତିଆରି କଲେ, ଆଉ 7ମ ଦିନ କ'ଣ ଥିଲା? ବିଶ୍ରାମ ଥିଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଜବ୍ ପାଇଁ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ,
कि तांकर स्त्री हवा देवा पूर्वर प्रथम से तांकर प्रेजेंस दौरान आदम प्रथमे तुम्हें मोर उपस्थिति मध्य तुम्हें जीवन काट ता पछे जाए तुम चाकरी करिवो ता पछे जाए तुम विवाह करिवो ताहाले गोटे सफल विवाह हेबो प्रिय माने गोटे सक्सेसफुल मैरेज हेबो बहुत खुशी रे रहिबे बहुत आनंद रहिबे जदि आमे केवल सौंदर्य पथरे जिबा केवल टंका पछरे जिबा ताहाले हमर विवाह को नष्ट हेबा पई केही रखि परिबे नै आ ए दिन मानकरे बहुत बहुत मैरेज रे प्रॉब्लम गुडी को देखा जाउछि काहे कि देखा जाउछि कारण परमेश्वर जो विवाहर जो नियम गुडी को रखिचंती सही नियम को आमे न मानी आमे आमो इच्छा रे आमर पसंद अनुसार आमे सब काम गुडी को करू आ बिगड़ी गला परे परमेश्वर को पाख को जाओ प्रिय प्रभु को लोक माने आसंतु विवाह को आमे गोटे बिजनेस करिबा नै बाहाघर को गोटे व्यापार करिबा नै आमे परमेश्वर आमको जो प्रकार भाव रखिंट जो प्रकार भाव में आमको नियम देइछंती आम से प्रकार करवा सुंदर दरकार टंका भी दरकार मात्र प्रथमे प्रभु दरकार प्रभु आम जीवन रे प्रथम रे जदि रहिबे ताहाले से सौंदर्य मध्य आमको आशीर्वाद आनीदेव से टंका मध्य आमको आशीर्वाद आनीदेव आ जदि प्रभु रहिबे नहीं से सौंदर्य मध्य किसी काम देव नहीं आ से टंका मध्य आमको कौन प्रकार काम देव नहीं आसंतु पदे प्रार्थना करिबा मंगलमय पिता मु तुमको धन्यवाद दूची प्रति समय रे तुम पवित्र वाक्य रे आम को प्रभु तुम्हें कथा कौच आज तुम्हें आम सहित कथबार्ता हो तुमको धन्यवाद दूचु तुम पवित्र वाक्य निमंते गौरव करुचु प्रभु तुम्हें विवाह सृष्टिकर्ता परमेश्वर विवाह को आम गोटे व्यापार कर देचु प्रभु दया कर तुम्हें क्षमा कर आम प्रभु तुम उपस्थिति मध्य रही तुमको प्रथम स्थान दे यापर आम प्रभु अन्य विषय गुड़ी को आम देखिपर प्रभु दया कर तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु जो युवा युवती मैंने बाहा निमंते प्रस्तुत होती जो माँ बापा मैंने निज पुओ झी निमंते प्रभु विवाह प्रस्ताव खोजुंट से प्रभु तुम अनुग्रह कर उपयुक्त बर कन्या तुम्हें जगाओ प्रभु से माने बाहा निज वैवाहिक जीवन रे प्रभु से स्वर्गीय आशीर्वाद जो रखिच से प्राप्त हो तुम गौरव प्रशंसा करेंगे जो मानकर पारिवारिक जीवन में समस्या अच्छी आउ प्रभु से मन इच्छा बाहाई जाइए परिवार समस्या गुड़िक दिन को दिन बढ़ी जाऊँगी दयाकोरी तुम अनुग्रह कर प्रभु से समस्या को सॉर्ट आउट कर आउ से पारिवारिक जीवन में खुशी आनंद तुम्हें यीशु नाम प्रदान कर से सब प्रकार बंधन गुड़िक छिंडी जाओ आउ से परस्पर को क्षमा दे एक ही बंचे तुम्हें साहाय्य कर प्रार्थना शुणीछ धन्यवाद दे प्रार्थना प्रिय यीशु नाम रे मागुछु आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रभु समस्त को प्रचुर आशीर्वाद करंतु पुनर्बार यदि प्रभु सुजोग दियंती आ गोटे अध्याय रे आमे पुनर्बार आमे परस्पर को साक्षात करिबा प्रभु रे रुहंतु निजर जत्न नियंतु समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू।